सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 हेडेड बाय जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा आज सारा दिन उसमें समाअत हुई और बीच में 2-3 ब्रेक्स भी आई। अब कल के लिए मुलतवी होगी ये समाअत, लेकिन 3 चीज़ें कहा है अदालत ने कि वो उसमें आप मुतमईन करें। सबसे पहले कि जो इनकी जो एक्सटेंशन है या री अपॉइंटमेंट हुकूमत जो भी इसे कहे, इसकी लीगल पोजीशन क्या है, कानून कौन सा कानून इस बात की हुकूमत को इख्तियार देता है, इजाज़त देता है। दूसरा, फिर अगर इख्तियार देता है कानून तो इसका लीगल प्रोसीजर क्या होना चाहिए, और उसके हवाले से मुतमईन करें हुकूमत अदालत को कि वो लीगल प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसको ऑप्ट कर लिया गया। तीसरा जो सवाल था वो था कि ये बताएं कि इस वक्त मौजूदा इस सूरत हाल में इसकी ज़रूरत है। तो फिर बाद में कहा जनाब आसिफ सईद खान खोसा ने कि चलें जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के प्रोगेटिव की बात है उसको हम, क्योंकि वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, वो कुछ भी फ़ैसला कर सकते हैं, ज़्यादा हमें उस पर कोई ज़्यादा मवाद नहीं चाहिए, लेकिन जो 2 चीज़ें जो हमने कही हैं वो आप हमें उसके बारे में हमें मुतमईन करें। और आज सारा दिन बहस होती रही, चलती रही, दलाइल का सिलसिला रहा, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो हैं वो मुतमईन नहीं कर सके। और एक बात मैं, रिजवान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, लॉयर हैं, उनसे पूछेंगे कि अब क्या करना चाहिए, हुकूमत क्या कर सकती है। लेकिन एक बात तो आज सामने आ गई कि जो इस हुकूमत की जो लॉ मिनिस्ट्री है वहाँ पर कोई मुझे लगता है कि जो इस दुनिया के जो सबसे बड़े जोहला है ना, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी जो प्राइम मिनिस्टर ने समरी अप्रूव की है काबीना ने, वो समरी है रीअपॉइंटमेंट की, और जो समरी दस्तखत करके जो सदर साहब भेज रहे हैं वो है एक्सटेंशन की। तो आज कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कि इस तरह तो आप जो किसी असिस्टेंट कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है आप वो भी नहीं कर सकते। और खोसा साहब ने बहुत राइटली ये बात पॉइंट आउट की। उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके हवाले से बात हो। उन्होंने कहा कि जनरल जो बाजवा हैं वो बहुत ही एक ऑनरेबल आदमी हैं, और ये फ़ौज समरियाँ नहीं बना रही, ये फ़ौज कुछ भी नहीं कर रही, ये बुनियादी तौर पर जो लॉ मिनिस्ट्री है ये उसका काम है। और हुकूमत कम अज़ कम देखे तो सही कि जो समरी उन्होंने बना के भेजी है, क्या वो उस पर वो जो आगे से आई है नोटिफिकेशन जो हुआ है उसकी वर्डिंग क्या है, किसी ने इसको कुछ देखा है, किसी ने इस बात को? तो ये आज बड़ा एक मामला था। लेकिन मैं रिजवान अब्बासी साहब से, राना साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे बात कर लूँ। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अब्बासी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं आता हूँ आपकी तरफ, राना ताहिर साहब। राना साहब, आज बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि एक यानी पूरा जो आर्मी एक्ट है उसको खगाला, उसकी एक लाइन। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। अच्छा जी। अब्बासी साहब, सारा दिन आज हम रहे अदालत में, और जो 3 मेंबर बेंच है उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि कल 2 बातें तो उन्होंने कहा है कि हमें बताएं कि इसका सारा लीगल क्या है, इसकी बेसिस जो आपने किया है और इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए था, और फिर आपने उसे ऑप्ट किया या नहीं। तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का ये कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है उसके हवाले से तो हमें कोई ज़्यादा मवाद की ज़रूरत नहीं है, हम ये समझते हैं कि वो ये कर सकते हैं। अब आप ये बयान कीजिए कि ये आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि आज जो समरियां पेश हुई, जो भी कवानीन में इन्होंने अमेंडमेंट की और वो लेके गए, वो तो अदालत ने कहा कि वो इर्रेलेवेंट है, अदालत उससे मुतमईन नहीं। तो अब हुकूमत क्या करे? आप कानून दान है, समझते हैं, कानून पर आपकी नजर है। अच्छा समी साहब, आर्मी एक्ट का रूल 2 सब रूल 2 है जी, सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है, जिसमें प्रोसीजर, जिसमें मैकेनिज्म मेंशन है कि ये कितने तरीके हैं जिससे किसी आदमी को सर्विस से बर्खास्त किया जा सकता है। वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं? एक है रिमूवल,
सेकंड है रिलीज्ड, डिसमिस्ड, चौथा है डिस्चार्ज और पांचवा है रिटायर्ड। ये 5 मोड्स हैं और ये 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके जरिए किसी शख्स को, किसी भी आर्मी पर्सोनल को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। सेक्शन 18 है आर्मी एक्ट का, जो कि ये कहता है कि ये पावर जो है ये लाए करती है फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो किसी को रिटायर करे। अब ये इसमें भुट्टो साहब के दौर में, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में रूल 12 सब रूल 1 में अमेंडमेंट की और उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया वो अप टिल फील्ड मार्शल दिया गया। जो फील्ड मार्शल है उसका जो डेजिग्नेशन, जो ओहदा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़ा है, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फील्ड मार्शल तक के ऑफिशियल्स को रिटायर कर सकती है। तो ये तो है सिचुएशन आर्मी एक्ट की। अब जो इसके रेगुलेशंस हैं, ARR जिसको कहते हैं, उसमें मोड ऑफ टर्मिनेशन और मेथड ऑफ टर्मिनेशन जो है वो मेंशन है। उसका जो रूल 251 से ऑनवर्ड जो रूल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए टर्मिनेशन की जा सकती है। अब इसमें जो रूल 255 है वो लिमिट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो उसके मुतालिक है कि किसी को की जो रिटायरमेंट उसको सस्पेंड किया जा सकता है, पोस्टपोन कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो गुंजाइश नहीं है। और दूसरा जो एक्सटेंशन वाली बात है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो क्वेश्चन रेज किए कि ये किस लॉ के तहत और किस रूल के तहत आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मेरे राय के मुताबिक और मेरी एडवाइस जो मेरा है थोड़ा सा जो स्टडी है इसके ऊपर, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट एक अगर नोटिफिकेशन निकाल दे और वो लिमिट ऑफ रिटायरमेंट को अगले 3 साल के लिए या जितना भी टाइम देना चाहती है उसके लिए सस्पेंड कर दे, तो इशू रिजॉल्व हो जाता है। दैट इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और रूल में भी ये प्रोवाइडेड है कि आप किसी की भी रिटायरमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जो रिटायरमेंट है उसको अगर सस्पेंड कर दिया जाए फॉर 3 ईयर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एज पर लॉ और एज पर रूल ये बात है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज दूसरा दिन था और अदालत जो है वो बिल्कुल यानी इस बात पर वो कोई ना कुछ वो कानून में कोई ऐसी तलाश करना चाह रहे थे कोई लाइन के जिसमें वो इस मसले को सॉर्ट आउट करे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बार बार ये कह रहे थे कि हम ये बिल्कुल हमारी जो आर्मी है उसको हम ये नहीं चाहते कि वो हेडलेस हो, और ये जो मामला है इसका हम आइन और कानून के मुताबिक हल करना चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि देखें जी, कन्वेंशंस होती हैं जहाँ पर अगर रूल्स मौजूद ना हों, और माजी में भी ऐसा ही होता रहा है, तो जिस पर अदालत ने कहा कि ये माजी में होता रहा होगा, लेकिन आज अगर हमारे सामने ये बात आई है तो फिर हमें इसका कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। और माजी में अपनी मर्ज़ी से कोई 5 साल 8 साल 10 साल जब तक चाहा उसने वो अपनी हुकूमत में वो यानी अपनी वो एक्सटेंशनें करते रहे, लेकिन अब जो कुछ भी होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। तो अदालत का एक बड़ा हमें नज़र आया एक बड़ा फर्म पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये गैर कानूनी है, अगर ये चीज़ कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर अदालत इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। लेकिन हम किसी को वो किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम इस मसले का हल करें। और जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह थे, बड़े उनके जो सवालात थे बड़े वो खुले सवालात थे, और वो बार बार ये कह भी रहे थे कि हम किसी मतलब तक किसी मकसद तक यानी किसी पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं। तो मुझे याद आ रहा था कि वो जो 10 मेंबर बेंच है उसमें भी सैयद मंसूर अली शाह साहब जो सवाल करते हैं बड़ा खुल के वो सवाल करते हैं, और वो चीज़ हमें आज भी वो नज़र आई। एक मौके पर मैं अब्बासी साहब आपकी चाहता हूँ इसमें क्या आप क्या कमेंट करेंगे। सवाल ये था कि एक्सटेंशन का वर्ड नहीं मिल रहा था, तो अदालत ने बार बार ये पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि एक्सटेंशन कहाँ पर है,
کس قانون کے تحت ہوتی ہے ایکسٹینشن بھی. تو جس پر انور منصور صاحب نے یہ کہا کہ بہت سارے جو ہمارے جو ایڈہاک ججز ہیں ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی قانون میں تو نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پھر وہ کس قانون کے تحت کی جاتی ہے، تو ایک خاصی تناؤ کی سی صورتحال تھی اس وقت. عباسی صاحب جی اچھا، وہ اسی لیے سمیع صاحب میں نے جو کہا کہ دیکھیں ورڈ جو ایکسٹینشن ہے وہ مینشن نہیں ہے، لیکن یہ مینشن ہے کہ لمٹ آف ریٹائرمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سسپینڈ کر سکتی ہے، پوسٹ پون کر سکتی ہے. تو یہاں پہ جو کوشچن ہے اس میں لمٹ آف ریٹائرمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ پوسٹ پون کرنا ہے فار فردر 3 ایئرس، تو معاملہ ریزالو ہو جائے گا. نوٹیفکیشن ایشو ہونا ہے بائی دی فیڈرل گورنمنٹ کہ ہم یہ جو لمٹ آف ریٹائرمنٹ ہے چیف صاحب کی، اس کو جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں فار فردر اتنا ٹائم. تو یہ جو ایشو ان پبلک انٹرسٹ، لیکن یہ جو اس میں جو کنڈیشن ہے دیٹ از پبلک انٹرسٹ. تو پبلک انٹرسٹ میں اگر وہ لمٹ آف ریٹائرمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں تو دیٹ اٹ ول بیکم ان کنسوننس ود رولز. آپ کا کیا خیال ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ قانون، وزارت قانون ہے، ان سے تجربہ بھی ہے. میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ایک ہے کہ بہت سارا جو کام ہے وہ جو وزارت کے لوگ ہیں ان سے نہیں کروایا جا رہا، باہر کے جو قانون پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب سمری گئی ہے کہ پرائم منسٹر نے ری اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. تو اتنی بڑی انوملی، درست کہا چیف جسٹس جناب آصف سعید خان کھوسا نے کہ اس طرح تو اسسٹنٹ کمشنر کی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، اور یہ اتنے اہم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر اس طرح سے کنڈکٹ ہے گورنمنٹ کا. دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے ہر فیلڈ کے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس پیدا کرنے چاہیے، اور تاکہ وہ ایکسپرٹس اپنی فیلڈ کے متعلق جو ہے رائے بھی دے سکیں اور اس کے متعلق جو بھی امبارک ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ کر سکیں. انفارچونیٹلی ہم جو ہماری سوسائٹی میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ جیک آف آل، میں اپنا بھی کہوں گا، سارے لوگ یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ جیک آف آلس ہم پیدا کر رہے ہیں اور ماسٹر آف نن جو ہے والی سچویشن ہے. تو اسی وجہ سے کیونکہ جو ہمارے جو وزیر قانون صاحب تھے وہ تو ان کا تو دیکھیں نا فیلڈ آف پریکٹس یہ نہیں ہے آرمی ایکٹ اور آرمی رولز، اور وہ ان کی تو ڈفرینٹ فیلڈ آف پریکٹس ہے، لیکن ان کے انڈر جو سب آرڈینیٹ اسٹاف جو کہ وہاں پہ جو بیوروکریسی اور جو وہاں پہ جو پرماننٹ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام تھا یہ ساری انوملی، ساری چیزوں کو دیکھنا. اس سے ریلیٹڈ جو کوئی اگر یہ پراپرلی اسٹڈی کر لیتے یہ تمام پروسیجر اور یہ جو رولز ہیں، جو ریلیونٹ رولز ہیں، تو یہ انوملی نہ آتی. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آبزرو فرمایا کہ یہ جو ہے ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، تو دیٹ از ٹرو. لیکن دیکھیں جو میں نے بات کی ہے یہ پتہ نہیں، یہ میرے نظر میں تو شاید یہی ہونا چاہیے کہ لمٹ آف ریٹائرمنٹ کی جو ہے وہ کو پوسٹ پون کرنا ہے، بس دیٹس آل. اور لمٹ آف ریٹائرمنٹ کو پوسٹ پون کرنے کے متعلق ARR میں رول جو آرمی کے ایکٹ کے اندر جو رول بنے ہیں وہ رول موجود ہے، رول 255 ہے، جو کہ کہتا ہے کہ آپ لمٹ آف ریٹائرمنٹ کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ پوسٹ پون کر سکتی ہے اور سسپینڈ کر سکتی ہے. تو اگر یہ لمٹ آف ریٹائرمنٹ کی کو پوسٹ پون کرنے کے لیے ایک سمری جو ہے وہ ایشو کر دے تو یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. اٹ ول بیکم ایز پر لا اینڈ رولز. ایک اور ایشو کھڑا ہوا رضوان عباسی صاحب، جس وقت جو نسیم صاحب تھے وہ آئے روسٹرم پہ، تو پاکستان بار کونسل کے بہت سارے وہاں پر وکلاء موجود تھے، وہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ان کا لائسنس سسپینڈ ہے، یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں دے سکتے. جس پر آصف سعید خان کھوسا صاحب نے یہ کہا فاروق صاحب سے کہ آپ کل جب آئیں گے تو یہ آپ اپنے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر کے آئیں. تو نسیم فاروق صاحب نے وہ کاغذ نکالے، انہوں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور یہ انہوں نے اپنی جو بھی ایک بنیاد دے کے وہ پیش کی. لیکن جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کو نپٹا کے آئیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے کل، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس مسئلے میں پڑ جائیں. تو یہ ان کا جو بار کا معاملہ ہے، ان کے لائسنسنگ کا جو معاملہ ہے، یہ بھی ایک بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ یہ وہ شاید کل دلائل نہیں دے سکیں گے. اور ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا وہاں پر. وہ پاکستان بار کونسل کے وکلاء نے آگے کہا کہ جی یہ تو بات نہیں کر سکتے یہاں پہ، یہ تو ان کا بار کا لائسنس سسپینڈ ہے. جی ایسا ہی
صحیح ہے. دیکھیں نا, پاکستان بار کاؤنسل ہماری سپریم باڈی ہے اور تمام چیزیں جو ہمارے جتنے بھی لائسنسنگ اور تمام معاملات سے جو ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہی ڈیل کرتی ہے. تو یہ منسٹر بننے سے پہلے ڈیفینیٹلی انہوں نے لائسنس اپنا سسپینڈ کروایا ہوگا, تو جب تک لائسنس بحال نہ ہو اس وقت تک وہ پیش نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ رضوان عباسی صاحب. پھر بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.